हेलो एवरीवन नमस्कार जय जगन्नाथ देखो आज आम बाहर पड़लु खंडगिरी बुलवाई खंडगिरी यात्रा पड़ी से पड़े बुलवाई बहुत गहली रही भी मुझे बुलवाई बर्तमान आम आसी पहुँची जाइचु खंडगिरी मेला पाखापाखि देखु यहाँ आज मु जिद्दी कली खंडगिरी यात्रा देखी कहीकि से इच्छा नथिला मु जबरदस्त आसी खंडगिरी मेला देखापी यहाँ हूँ खंडगिरी पाख खंडगिरी पहुँची जाइए खंडगिरी यात्रा केते भीड़ ये गाड़ी पार्किंग करने जगह बर्तमान आसी आम पहुँची गलु खंडगिरी पार्किंग करने स्थान में ये पार्किंग करने केते भीड़ देखु बहुत भीड़ आम गाड़ी पार्किंग कर देचु जेहेतु ये टू व्हीलर सोना गहना अलंकार जो मैंने पिंधुंट सतुर रखु यही गहली भितर चोर मान फायदा आसो चोरी नापाई से समस्ते लाइन में आसतु लाइन में जातु बर्तमान पहुँचिकी विभिन्न प्रकार यात्रा पेंडाल लगी आपन को जोटा पसंद से आप देखिए यहाँ हूँ एंट्री गेट बर्तमान एंट्री गेट पाखापाखि पहुँची गलुनी देखु एंट्री गेट सेपटे साइड रे लगी धौल माने विभिन्न प्रकार यात्रार देखो आम आसी पहुँची गलु खंडगिरी कुंभ मेला यहाँ हूँ मेन गेट सहीठार कुंभ मेला आज हूँ कुंभ मेलार शेष दिन यात्रा तो निहाती यात्रा 7 दिन जाए रहिबो मीना बजार किंतु कुंभ मेला देखु केते भीड़ बहुत भीड़ कुंभ मेला देखो ये टाटू करने बहुत लोक थे टाटू बहुत जिनस पड़ा आम भी पढ़लु टाटू देखिलु गोटे भाई टाटू बनाते देखिकी डरिकी मुझे पलि आसली ये भी टाटू 6-7टा खंडे टाटू दुकान ही आसला बहुत गहली से टाटू दुकान रे देखो सबुठ इंटरेस्टिंग कथा यहाँ हूँ देखु खंडगिरी यात्रार जनबहुल हजार हजार संख्यार जनसंख्या आसी देखु एते भीड़ बहुत भीड़ वीडियो करने तो मु मोबाइल काढ़ी पार नी जहाँ जमती टिके टिके करके आपण निकट को पहुँचेवाई वीडियो छोट प्रयास वीडियोटी भल लगी निहाती कमेंट करदे देखु केमती माने लक्षे पाखापाखि लोक थे से एते लोक बाबारे बहुत लोक पाद पकेवाई जगह नाला ये बहुत चोरी मोबाइल फोबाइल सुना फुना बहुत चोरी होता से सतर्क रखापी सब बेले अलाउंस करते से मोबाइल काढ़ा को भी भय लगुला टिके टिके जहाँ वीडियो होती आपण पाक पहुँचाऊँ देखु कुंभ मेला बर्तमान पहुँचलु यहाँ हूँ बाबा साधु सन्त विभिन्न अंचल विभिन्न एरिया विभिन्न ओडिशा तथा ओडिशा बाहर मध्य आसते देखु ये बाबा विभिन्न बाबा माने थिले आमे से पाख को पलैलु देखु बाबा कहते चप्पल साइड कर आमे बुझी पार्लुनी किसी ना मुझे ठिया होती चप्पल साइड करागला तापर गले यहाँ ये भी अच्छा पूरा लाइन लाइन बस बाबा माने ओडिशा तथा ओडिशा बाहर सब आसुँच देखु बाबा बाबा माता सब बसी ये विभिन्न ये देखु छोट छोट साधु सन्त मैंने भी आसिक ये गीत गाउले भजन पूरा करते जेहेतु बाहर साउंड हेले ये ये जेहेतु आज अग्नि पूर्णिमा सबु जगार अग्नि कुंडरे अग्नि जला जाऊला ये देखु होम कर
ଅଗ୍ନିନିଆଁ ଲଗେଇକି ଏଠି ମାତା ଝାଡ଼ିଦେଲେ, ଏଠି ବାବା ବି ଝାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଯେଉଁଠିକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଠି ବି ଅଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ବାବାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜାଗାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ବାବା। ସେପଟେ ଅଗି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଯେହେତୁ ଆଜି ଅଗି ଜଳାଯିବ ସେଇଟା ପାଇଁ ହୋମ ଚାଲିଛି। ସାଧୁସନ୍ଥ ସମସ୍ତ କୁଣ୍ଡରେ ଆଜି ଅଗ୍ନି ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ଆଜି ଏଇଟା ହେଉଛି କଳ୍କି ଅବତାର, ଏଇଠି ବି ହୋମ ଚାଲିଛି କଳ୍କି ଅବତାରରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଏତେ ଗହଳି, ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଗହଳି। ମୁଁ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରିଲିନି, ଯେହେତୁ ଏତେ ଠେଲା ପେଲା। ଉପରକୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବା, ଗୁମ୍ଫାରେ ବି ବାବାମାନେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚଢ଼ି ପାରିବିନି ବୋଲି ମୁଁ ଯାଇପାରିଲିନି। ତାପରେ ପଳେଇ ଆସିଲି ତଳକୁ। ଏଇଠି ବାବାମାନେ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ ଏଇଠି ଓଁ ଭୁର୍ଭୁବଃ ସ୍ୱାହା ଗୀତ ଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ତାଳି ମାରିକି କ'ଣ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ୁଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ବି ସେମ୍, କାହିଁକିନା ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ଥିଲା, ସେଇଟାକୁ ତାଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଲାଷ୍ଟ ଥିଲା ବାବାମାନଙ୍କର। ସେଇଠି ହୋମ ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ କେତେ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି କ'ଣ କଲେ, କ'ଣ ହେବ, ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ବୋଧେ ପଚାରିଥିଲେ। ମୁଁ ଏଇଠି ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ, ମାନେ ସବୁବେଳେ ଛିଡ଼ା ହେଉଥିବା ଏ ବାବା ଠିଆ ହେଇଥିଲେ। ବାବା ସବୁବେଳେ, କେତେବେଳେ ସିଏ ବସନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ବାବା। ଏଠି ବି ଯାଇକି ବାବାମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବି ଆମେ ସବୁ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଫେରି ଆସୁଛୁ। ଏତେ ଗହଳି, ମାନେ ଏତେ ଠେଲା ପେଲା। ଏଠିକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ତାପରେ ହଜିଯିବୁ କାଳେ ବୋଲି ସାର୍ ମୋତେ ଧରିକି ଦେଉଛନ୍ତି, ହାତ ଧରିକି। ବହୁତ ଗହଳି, ବହୁତ ଗହଳି। ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେବେ ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଅଣନିଶ୍ୱାସ ହେଇଯିବେ। ଆମେ ବଡ଼ ଲୋକ ଯଦି ଏତେ ଅଣନିଶ୍ୱାସ ହେଇଯାଉଛୁ, ମାନେ ଛୋଟ ପିଲା କ'ଣ ନ ହେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ଗହଳି ଥିଲା। ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରୁ, ମାନେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରୁ ଆସିଥିଲେ ଲୋକ। କିଏ ହଜି ଯାଉଥିଲା, କିଏ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ସେ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଡାକି ଦେଉଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ହାତ ଧରିକି ପଳେଇଲି, ହଜିଯିବି କାଳେ ବୋଲି। ହାତ ପୁରା ଧରିକି ସାର୍ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖ, ତାପରେ ଆମେ ଏସବୁ କଷ୍ଟରେ ପଳେଇ ଆସି ସାରିଲା ପରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଥିଲା ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ। ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ ପାଖାପାଖି ବସି ପଡ଼ିଲୁ, ଟିକେ ହାଲିଆ ଲାଗିଲା। ଏପଟେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯାତ୍ରା ପେଣ୍ଡାଲ ଲାଗିଛି, ଯାହାକୁ ଇଚ୍ଛା ସେ ଯାତ୍ରା ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର, କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଣନାଟ୍ୟ ପଡ଼ିଥିଲା। ଯେହେତୁ ଆମେ ରାତିରେ ଦେଖିପାରିବୁନି, ସେଇଟା ପାଇଁ ଆମେ ଆଗ୍ରହ ନୁହେଁ, ଆମେ ବୁଲିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଦେଖ, ଏଇଟା ଥିଲା ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା ବୁଲା। ତାପରେ ସେପଟେ ପଳେଇଲୁ। କୁନି କୁନି କଣ୍ଢେଇ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଳନା, ଫୁଲ ଦାନି। କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ମଞ୍ଚ ପାଖକୁ। ଭିତରକୁ ପଳେଇଲୁ, ଯେହେତୁ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଦେଖ, ଏବେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ମୁଁ ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳାରେ ଟିକେ ଫାଙ୍କା ଥିଲା, ସେଇଟା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିଦେଲି, ଆଉ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ନିହାତି ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟରେ ଏମିତି ସବୁ ବେଞ୍ଚ ପଡ଼ିଥିଲା, ଚେୟାର ପଡ଼ିଥିଲା। ଟିକେ ଯାଇଥିଲି। ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିଲା, ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି